Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk melanjutkan materi di kelas 11 yaitu mengenai elastisitas dan hukum Hooke. Oke nak, sekarang Miss akan menjelaskan apa sih elastisitas, apa sih itu hukum Hooke dan semuanya. Oke, langsung saja ke materinya. Nah, yang pertama, Miss akan menjabarkan dulu apa-apa saja yang akan kita pelajari dalam bab tersebut. Oke, pada elastisitas. Nah, elastisitas ada macam-macamnya. Itu ada tegangan, ada regangan, ada modulus elastis atau modulus yang kemudian ada batas elastisitasnya. Nah, untuk hukum Hooke itu juga ada beberapa submateri. Yang pertama ada hukum Hooke, kemudian ada energi potensial elastis, ada tetapan gaya pada benda elastis dan susunan pegas. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan tentang elastisitas, yaitu tegangan dan regangan. Apa sih beda tegangan dan regangan? Ayo sama-sama kita berpikir sejenak. Tegangan, regangan. Nah, jadi benda yang tegang yaitu memiliki besar gayanya. Tapi kalau benda regangan, benda yang mengalami regangan adalah perubahan relatifnya. Jadi antara tegangan dan regangan memiliki arti yang hampir mirip, tapi memiliki makna yang berbeda. Nah, pada tegangan ada simbol ini. Nah, ini. Nah, simbol ini dibaca apa, Nak? Ya, simbol ini dibaca dengan sigma. Sigma sama dengan F per A, di mana sigma adalah Newton per meter kuadrat. Kemudian F-nya adalah gaya. Nah, kita tahu ya, satuan gaya adalah si Newton. Kemudian A adalah luas penampang dengan satuan M kuadrat. Oke, pada regangan ini nak. Nah, simbol segitiganya dibaca apa? Oke, simbol segitiganya dibaca dengan delta. Oke, jadi pada regangan E sama dengan delta L per L0. Nah, untuk mencari delta, nah ini delta. Delta adalah perubahan. Jadi, untuk mencari perubahan itu dimana L2-nya atau L1-nya dikurang dengan L0 atau L akhir dikurang dengan L awal untuk mencari si perubahannya tadi. Oke, yang ketiga yaitu ada modulus yang atau modulus elastis. Kalau katanya modulus yang atau modulus elastis, yaitu dia antara tegangan sama si regangan dibagi dua ataupun dibagi mereka, yaitu dimana Y sama dengan sigma per E kecil. Barulah masukkan si rumus mereka masing-masing seperti itu. Nah, ini ada batas elastisitas. Kalau katanya batas elastisitas, misalnya nih, Miss punya karet. Oke, karetnya tadi Miss tarik ya. Miss tarik sekuat-kuatnya. Apa yang terjadi pada karet Miss tadi? Iya, benar, karet Miss akan putus karena dia memiliki batas elastisitasnya, yaitu ada jumlahnya ataupun ada batas daripada kapasitas benda tersebut. Nah, ini ada contoh soalnya. Coba sama-sama dipahami dulu. Sama-sama dilihat dulu. Oke, di mana suatu kawat memiliki diameter 0,7 mm dan panjang sama dengan 2 meter. Kawat ditarik dengan gaya 5 Newton sehingga bertambah panjang 0,66 mm. Hitunglah tegangan, regangan, dan modulus yang pada kawat. Nah, ini dia.
Jadi tinggal masukkan aja sih rumus-rumusnya, tinggal masukkan aja sih angka-angkanya. Silakan mengerjakan. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai hukum Hooke, di mana bunyi hukum Hooke adalah jika suatu pegas diberikan gaya atau ditarik tidak melebihi batas elastisitas pada bahan tersebut, maka akan bertambah panjang atau berbanding lurus. Maka sebaliknya, jika diberikan gaya yang melebihi batas elastisitasnya, maka dia akan berbanding terbalik atau tidak akan mengalami pertambahan panjang yang sempurna, seperti itu, di mana F sama dengan K delta X. Nah, di sini ada video mengenai hukum Hooke. Jadi, silakan nonton. Hello, my name is Professor Mac. Welcome to my laboratory. Come and have a look at this. This is a Newton spring balance, and it's a device which enables us to measure force. It has a fixed end which is used to support the balance, and a free end which moves. So how does a spring balance measure force? Well, as my hand pulls the free end, it stretches a spring, and in doing so, I can feel the spring applying a restoring force to my hand. In order to maintain the stretch of the spring, I have to apply a force equal and in the opposite direction to the restoring force generated by the spring. As I increase the stretch of the spring, I have to apply a larger force, and as I do so, the spring applies an equal but opposite larger balancing force to my hand. So in a spring balance, there is a relationship between spring extension and applied force, and therefore by measuring spring extension, we can measure applied force. In order to do this, we have to know the precise relationship between spring extension and applied force, and to establish this relationship, we need to conduct an experiment. So as part of our experiment, we need to measure spring extension. You can see on the spring balance we have a scale, which measures the extension of the spring in millimetres. We see that we have zero extension of the spring, as shown on the scale, when zero force is applied to the end of the spring balance. In order to establish the relationship between force and spring extension, we will plot these on a graph. The vertical axis will be the applied force F in newtons, and the horizontal axis the spring extension X in millimetres. The first point for us to plot on the graph is zero extension for zero applied force. If we now apply a force of 5 newtons to the spring balance, by adding this mass, which has a weight of 5 newtons, we see that the spring extends by 50 millimetres. When the mass comes to rest, the applied force, which is a gravity force of 5 newtons vertically down, is being balanced by the restoring force of the spring, which is 5 newtons vertically up. So let's plot this point. That is 50 millimetres extension for an applied force of 5 newtons. Now let's add another 5 newtons to the spring. Can you guess how much it will extend? As you can see, it has extended another 50 millimetres, so that the total extension is 100 millimetres for a total force of 10 newtons applied to the spring,
So let's also plot this point. Now you can see that the 3 points lie on a straight line. This is very important, as it is the principle on which the spring balance works. It simply says that the relationship between force and extension is linear, and that is why the spring extended by the same amount each time we added 5 newtons force. This linear relationship between force and extension is known as Hooke's law, after Robert Hooke, who discovered it in 1660. As Hooke's law is a straight line, we may express this mathematically as the applied force F equals a constant K times the spring extension X. The constant K is known as the spring constant and is the ratio between the change in spring force for a change in spring extension. Mathematically, it is the slope of the line in the graph, and it is a unique property of each spring. So you can calculate the spring constant by calculating the slope of the line. To do this for our spring balance, we divide 5 newtons force by 50 millimeters extension, which gives a spring constant K equal to 0.1 newtons per millimeter extension. This means that we can calculate the force on the spring balance using Hooke's law in the form force F equals 0.1 times the spring extension X. Now that we know the relationship between force and spring extension, we may use this to calculate the force applied for a measured value of spring extension. You can see in the spring balance we have an object of unknown weight. The object applies a force to the spring balance due to its weight. So let's use Hooke's law to see if we can predict the weight of the object. The spring balance shows the extension of the spring is 70 millimeters. So using Hooke's law for our spring balance, we predict that the force applied, which is the weight of the object, is 0.1 times 70 millimeters, which gives a force of 7 newtons. So let's see what the weight of the object is. Aha! It is just what we predicted. The weight of the object is applying a force of 7 newtons to the spring balance. Well, there you have Hooke's law and the Newton spring balance. I hope you enjoyed learning about them. So from me, Professor Mac, until next time, all the best. Bye! Selanjutnya yaitu energi potensial dan tetapan pegas benda elastis. Nah, pada energi potensial benda elastis yaitu di mana EP sama dengan setengah K delta X kuadrat. Pada tetapan pegas benda elastis yaitu K sama dengan YA per L0, di mana K kecil adalah konstanta pegas. Nah, ada hukum Hooke pada susunan pegas, di mana ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Pada gambar ada huruf K, di mana K adalah konstanta pegas. Nah, untuk rangkaian seri, di mana rumusnya adalah 1/K sama dengan 1/K1 tambah 1/K2 sampai berapa K yang diketahui pada gambar tersebut. Nah, pada paralel, di mana K sama dengan K1 tambah K2 dan seterusnya sampai diketahui pada gambar tersebut. Berikut ada contoh soalnya. Nah, coba sama-sama kita perhatikan contoh soal berikut. Di mana pertanyaan adalah pertambahan panjang pegas. Di mana pertambahan panjang pegas adalah F sama dengan K kali delta X.